हाय फ्रेंड्स, आज आपण माने फिल्म डस्टबिन रो कहानी विषय जानिबा को पाइबे। फिल्म टी एक सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री होइथिबा बेले एथिरे लव, रोमांस, एक्शन और इमोशन भरी रहिछि। साधारण प्रेम कहानी रे डस्टबिन केमिति एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करि पारे ताहार एक नियारा नजर रहिछि। एही फिल्म रे कहानी, चित्रनाट्य, संगीत और निर्देशना सहित नायक भूमिका अछंती पप्पू पमपम। तांकर नायिका साजिछंती प्राची। अन्यान्य चरित्र रे सुकुमार टुडू, दीपानी दास महापात्र, चौधरी जयप्रकाश, स्मिता महंती, जीवन पंडा, अरविंद षडंगी, पुष्पांजलि साहू, टुकुना स्टाइलिश और मनोज स्वाई प्रमुख अभिनय करछंती। तबे चलतु फ्रेंड्स, फिल्म डस्टबिन रो कहानी टी को आरंभ करिवा। फिल्म रो प्रथम दृश्य रे हठात भुवनेश्वर जयदेव विहार थानार फोन रिंग बाजी उठे। थानार आईआईसी दासबाबू फोन टी रिसीव करती। केही जणे लोक निजर परिचय लुचाई ज्योति विहार अंचल प्लॉट नंबर 40 रे एक मर्डर हो जाइथिबा कथा जणाए। तो थाना अधिकारी तुरंत पीसीआर नहीं सेठारे पहुंची जाती। प्लॉट नंबर 40 रे थिबा घरटी थाए रघुपति तथा दीप्ति मिश्रंकर। सेमाने सीधा सड़क पुलिस को नाही करती। पुलिस एहाकू फेक कॉल भाभी सेठारू फेरी आसे। दासबाबू थाना रे पहुंचु पहुंचु लोक जनक आउ थरे फोन करे और कहे, सार आपण केस स्टडी न करी सेठारे पळै आसिले काहेकि? से लोकर गोटे झील थिला, से बांगालोर रे पढुथिला। सेई झीलटी को एमाने मारी दैछथि। जानतु सार, शीघ्र करंतु, गोटे निरीह झील को न्याय दियंतु। तो अधिकारी जनक तांको स्टाफ नहीं पुणी थरे सेठारे पहुंची जाती। एथर अधिकारी जनक तांको झील विषय रे प्रश्न करे। तो बापा माँ कहती आम झील बांगालोर रे पढुची और वर्तमान से सेठारे अछि। प्रमाण आधार रे पुलिस सेठाकार हॉस्टेल कर्मचारी को फोन करे। झीलटी वर्तमान कॉलेज जाइथिबार जानिबाकू पाए। एथर अधिकारी जनक दंपति को क्षमा मागी सेठारू चली आसती। बाटरे आसुथिबा बेले लोक जनक तृतीय थर पई फोन करे आउ कहे, सार आपण अपराधी घर को जाउछंती अथच ताको अरेस्ट न करी फेरी आसुछंती काहेकि? पुलिस रागी जाए आउ कहे, तमे किए कौछ? आम डिपार्टमेंट को काहेकि हैरान करूछ? आमे तो पचारि बुझिलु से झील बंचिछि आउ एबे बांगालोर रे अछि। लोक जनक कहे, सार अपराधी को जदि तेल मालिश भली पचरा जाए से कोन सत कथा कहिबो? से झीलटी कार रे जीवा आसीबा करे। एई 3 दिन तळे एठाकू आस्थिला। कौनसी कारणरू ता बापा मा ताको मारी दैछंती आउ एक कथा केही जानि नांती। जानतु सार, से लोक को टिके पुलिस वाला ढंगरे पचारंतु, तेबे जाई सत कोन जानि परिबो। पुलिस भाबे गोटे घरे मर्डर हेगला अथच केही किछि जानि नांती। तथापि लोकटीर कथारे सत्यता थिबा भाबी पुलिस पुनर्बार सेठाकू जाए आउ एथर नाली आखि देखाई इनक्वारी करिबारु दंपति दुहे किछि गुप्त कथा पुलिस को कहती। अधिकारी जनक समस्त स्टाफ को बाहर को पठाई दे तांको सहित चुपचाप रे किछि आलोचना करी फेरी आसंती और स्टाफ को कहती, हे एठी मर्डर फर्डर किछि हेनी, केही जणे हमको हैरान करूछि, चलो जिबा एठू। एथर अजणा लोकटी सीधा सड़क एसीपी को फोन करे निजकू एक सचोट नागरिकर परिचय दे मर्डर विषय सबु कथा जणाए। एसीपी कहे, अरे आपण तुरंत आपण को लोकल पुलिस स्टेशन रे एक कथा जणांतु, सेमाने आपण को सहाय्य करिवे। लोकटी कहे, सार लोकल पुलिस सेठाकू जाइथिले, बोध हुए किछि टंका देण नेण होई घटनाटाकू चपाई दियागला। एहा पर एसीपी कुमार जयदेव थानार एसआई स्वाई बाबू को फोन करती। तांकोठू कथा नबारु जणा जाए लोकटी जहा कहूथिला ताहा सत कथा। एथर एसीपी एई घटना को गुरुतर भावे निए। प्रथम पर्याय रे डिपार्टमेंट द्वारा नंबर टी को जांच करा जाए। जांच हेला पर ज्योति विहार निकट साई मंदिर पाखरे नंबर टी लोकेट हुए, जहा मर्डर घटनास्थल ठारू अति निकट थाए। तो सही लोक उपरे एसीपी रो संदेह घनीभूत हुए। से तुरंत लोकटी को धरिबा पई ऑर्डर दिए। लोकटी को धरिबा पई 4 जण ऑफिसर को चयन करा जाए और सेमाने सिविल पोशाक रे साई मंदिर पाखरे तुरंत जाई पहुंची जांती। एणे तेणे बहु समय खोजाखोजी करी निराश हेबा परे सेमाने एका समय रे एसीपी को वीडियो कॉल करती। एथिरे जणे सफाई कर्मचारी संदिग्ध परी जणा पड़े। सेमाने ता पाखकु जाई उक्त नंबर रे कॉल कला परे से ही से अजणा व्यक्ति बोली जानिबाकू पाती। तो फटाफट ताकू आनी एसीपी कुमार को सामने हाजर करा जाए। ताकू जहा पचारिले से खूब कौतूहल सह तार एडवांस आंसर देउथे। तेबे जहा भी हेउ लोकटी थाए जणे उच्च शिक्षित, ना तार शिवशंकर प्रधान ओरफ शिबू आउ घर नयागढ़ जिला। से भल कविता भी लिखिपारे। अलिया उठेबा काम करी से तार गुजराण मेंटाए। एसीपी पचारे, तू तो अलिया उठौछु, तू मर्डर विषय रे जाइलु केमिति? शिबू कहे, सार मु अलिया उठौछि सत, किंतु ए कॉलोनी जाकर डाटा मो पाखरे। एठी का घरे कोन हेउछि, को झियर बॉयफ्रेंड केतेटा आउ को भाउज प्रेग्नेंट अछि, मु ए सब कहि दै पारे।
ଅଫିସର ଜଣକ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହେ, ତୁ ସେସବୁ ବାଜ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼, ମର୍ଡର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହ। ତ ଶିବୁ ଏକ କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ଥାଏ ତା ନିଜ କାହାଣୀ, ଜଣେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଶିବୁ ଓ ଟୁକୁନା ଦୁଇ ଗରିବ ସାଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ରୁହନ୍ତି। ଟୁକୁନା ବଜାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖେଳନା ବିକୁଥିବା ବେଳେ ଶିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସଫେଇ କାମ କରେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ୟୋତି ବିହାର କଲୋନୀରେ ଅଳିଆ ନେଲା ବେଳେ ତାର ଜଣେ ଝିଅ ସହ ଦେଖା ହୁଏ। ଝିଅଟି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 40ରେ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଆସି ଅଳିଆ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଝିଅ ପ୍ରତି ଶିବୁର ଦୁର୍ବଳତା ବଢି ଚାଲିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଦେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରେ, ହେଲେ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥାଏ। ଥରେ ଝିଅଟି ଦେଇଥିବା ଅଳିଆରୁ ଶିବୁ ଏକ ପାର୍ସଲ ପ୍ୟାକେଟ ପାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଝିଅଟିର ନାଁ ଓ ଫୋନ ନମ୍ବର ଥାଏ। ଝିଅଟିର ନାଁ ଥାଏ ପ୍ରିୟା। ଶିବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ କଲ୍ କରେ। ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରି ପ୍ରିୟା ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶିବୁ ତାକୁ ଏକାଥରକେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦିଏ। ପ୍ରିୟା ରାଗି ଯାଇ କହେ, କିଏ ତମେ? ଚିହ୍ନା ନାହିଁ, ଦେଖା ନାହିଁ, ସିଧା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଶିବୁ କହେ, ମୋତେ ସିନା ତମେ ଦେଖିନ, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ତମକୁ ସେତିକି ଥର ଦେଖିଛି ଯେତିକି ଥର ତମକୁ ତମ ଆଇନା ବି ଦେଖିନଥିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରିୟା ଶିବୁର ମିଠା ମିଠା କଥା ଆଉ କୌତୁକିଆ କବିତା ଶୁଣି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼େ। ସେ ହସି ହସି କହେ, ତମେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲୋକ। ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ତଥାପି କାହିଁକି କେଜାଣି ତମ ସହ କଥା ହେବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏହା ପରଠୁ ଶିବୁ ଆଉ ପ୍ରିୟା ଏକ ଅଜଣା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପରି ଗପି ଚାଲନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ହେଲେ ଶିବୁ ପ୍ରିୟାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାଏ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାଏ ଜଣେ ଅଳିଆ ସଫା କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ପ୍ରିୟା କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବନି। ତେଣୁ ସେ କେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଥାଇ ତ କେତେବେଳେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଥାଇ ତା ସଙ୍ଗେ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥାଏ। ହେଲେ ପ୍ରିୟା ଏସବୁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରେନି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଥରେ ପ୍ରିୟା ଶିବୁକୁ ଫୋନ କରି ତା ନାଁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତୁମେ କ'ଣ କର ବୋଲି ପଚାରେ, ହେଲେ ଶିବୁ ତାକୁ ଭୁଲାଇ ଦିଏ। କହେ, ମୁଁ ତ ବହୁତ କିଛି କରେ, ସେ ବିଷୟରେ ତମକୁ ପରେ କହିବି। ଆଉ ମୋ ନାଁ ବାବଦକୁ ତମକୁ ଯୋଉ ନାଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ମୋତେ ଡାକିପାର, ଦେଖିବ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରେମ ବଢିଯିବ। ପ୍ରିୟା କହେ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ତୁମେ, ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ପ୍ରେମ କ'ଣ ସେମିତି ହେଇଯିବ? ଏହା ପରେ ଶିବୁ ପ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇ କହେ, ଯେତେ ଦୂରେ ଯିଏ ଥିଲେ ବି ଯିଏ ଯାହାର ସିଏ ତାହାର। ଯେମିତି ଜହ୍ନ କଇଁକୁ ଭଲ ପାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେମାନେ କ'ଣ କେହି କାହା ପାଖରେ ଥାନ୍ତି? ସେମିତି ଆମ ପ୍ରେମରେ ନୋ ଟଚ୍, ନୋ ହଗ୍, ନୋ କିସ୍, ଏହାକୁ ହିଁ ଅସଲରେ ଭଲ ପାଇବା କହନ୍ତି। ତେଣିକି ତମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ, କାହାକୁ ବାହା ହୁଅ କି କାହା ଛୁଆର ମା ହୁଅ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ପାଉଥିବି। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟା ଫୁଲ ରାଗିଯାଏ ଆଉ କହେ, ମୁଁ ସେସବୁ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ବନ୍ଦ କର ତମର ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା, ଫର୍ଦର ମୋତେ ଆଉ କଲ୍ କରିବନି। ଶିବୁ ପ୍ରିୟା ସଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ପରଠୁ ତା ଚାଲିଚଳନ ଓ ଖିଆପିଆରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସେ ପ୍ରିୟା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖେ। ଥରେ ଶିବୁର ସାଙ୍ଗ ଟୁକୁନା ବେପାର ସାରି ଆସି ଶିବୁକୁ ଦେଖେ ତ ସେ କବିତା ଲେଖାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ସେ ତାକୁ ପଚାରେ, ତୁ ପ୍ରେମ ଫେମ କଲୁଣୁ କିରେ? ମୁଁ ତୋତେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ତୁ ଗୁମସୁମ ରହୁଛୁ, ମନକୁ ମନ ହସୁଛୁ, ପୁଣି ରାତି ସାରା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛୁ। କଥା କ'ଣ? ଶିବୁ ଆଉ କିଛି ଲୁଚାଇ ପାରେନି। ସେ ଟୁକୁନାକୁ ତା ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦିଏ। ଟୁକୁନା ସାମାନ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇ କହେ, ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ପ୍ରେମଟା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ନୁହଁ ଯେ ସବୁଦିନ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବ। ପ୍ରେମ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କିଆ ସିପନ ଶାଢ଼ୀ, 3 ଦିନ ପରେ ଧୋଇଦେବୁ ଦେଖିବୁ ତାର ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ଆରେ ତୁ ପୁରା ଅଳିଆ ଉଠଉଛୁ, 3 ଥର ନଗାଧେଇଲେ ତୋ ଦେହରୁ ବାସ୍ନା ଯାଉନି। ତୁ ପୁଣି କଲୋନୀରେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ତା ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା କଲମରେ କବିତା ଲେଖି ଏଠି କବି ହୋଇଗଲୁଣି। ସେ ଝିଅ ଯୋଉଦିନ ଜାଣିବ ତୁ ଅଳିଆ ଉଠଉଛୁ, ତୋତେ ଆଉ ତୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ସିଧା ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। ଶିବୁ କହେ, ତୁ ଯାହା କହ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଝିଅ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ପୃଥିବୀରେ କେହି କାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇନଥିବ। ଟୁକୁନା କହେ, ଆରେ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଛି। ଆଜି ସିନା ମନ ଦିଆନିଆ ଧନ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ତମ ବିନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କାଲିକି 2ଟା ଛୁଆ ହେଇଗଲେ, ଆଜି ତେଲ ନାହିଁ, ଲୁଣ ନାହିଁ, ଛୁଆର ହଗିସ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଗରମରେ କ'ଣ ପଦେ କହିଦେଲୁ ସିଧା ହାତାହାତି। ଶିବୁ ସାମାନ୍ୟ ରାଗି ଯାଇ କହେ, ହେ ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗଟା ହେଇ ସିନା ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା, ଖାଲି ହାରାସ କଲା ଭଳି କଥା କହି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେଉଛୁ। ଟୁକୁନା ଏଥର ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝାଇ କହେ, ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ କି ଭୋଟ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି ବୁଲା କୁକୁର ଠାରୁ ବି ହୀନ। ତଥାପି ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ। ଟୁକୁନାଠୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବିଚରା ଶିବୁର ମନ ପୁରା ନିରାଶ ହେଇଯାଏ। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପ୍ରିୟାର ଶିବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ତା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରେ, ତାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ସେ ଶିବୁକୁ ଫୋନ କରେ ଆଉ ଜିଦ୍ ଧରି ବସେ, ତମେ ଆଜି ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିବି। ଶିବୁ କହେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ତମକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ପ୍ରିୟା କହେ, ତେବେ କହିଲ ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି? ଶିବୁ କହେ, ତମେ ଏବେ ବାଲକୋନିରେ ଅଛ ଆଉ ମୋ ସଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛ। ପ୍ରିୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଉଠେ।
ताकू लगे लोक जनक एई पाखरे थाई मो सह कथा होउची से ताकू खोजिबा लगी बाहर को चली आसे कहे तमे आज जेते लुचिले भी मु तुमको खोजी बाहर करिबी। सीमेंट कलर पोशाक थिबा जने व्यक्ति को फोन करुथिबार देखि प्रिया को अनुमान हुए एई से लोक से कहे चोर मु तुमको देखि सारलेनी तमे मो सामना रे अछ मु एबे तुम पाखकू जाउची। हेले शिबू सेई लोकर ठीक पछकू थाए से प्रिया आसुथिबार देखि भयभीत हो जाए और निजको लुचाई दिए। एतिकी बेले व्यक्ति जनकर गर्लफ्रेंड आसी ताको हक करे किछि समय परे से माने गाड़ी रे बसी से स्थान रु चली जाती। प्रिया कहे सॉरी मु आउ काहाकू देखि से तमे हेइथियो बोली भाबिली। शिबू टिके टिके रे बंची जाए से घर को आसी टुकुना को सब कथा जणाए। टुकुना ताको कहे अरे भाई तू से बड़ लोकिया प्रेम कथा छाड़ सेटा केबे संभव नु बहुत कष्ट रे ए भड़ा घरटे मिली नचेत आगे आमे स्टेशन रे सोउथिले आज सिना तू बंची गलु दिने ना दिने धरा पड़िबू सीधा जेल जीवू एबे भी टाइम अछि मो कथा मान सुधुरी जाए। शिबू कहे तू तो सब बेले मते उपाख्यान दउचु हेले मु तोते आज गोटे इंटरेस्टिंग कथा कहूची सुन। आम ओडिसा रो जणे लोक थिले पीके महानंदिया से स्वीडेन रो जणे झियो को भलो पाइले 4 मास काल साइकेल चलई चलई ताको देश रे पहुंची जाई ताको बा हेतिले। मो कहिबार माने हला प्रेम जेते दिन पर्यंत मन भितर थिबो से पर्यंत से पैसा जाति स्टैंडर्ड आउ मान सम्मान विषय चिंता करिवो आउ से प्रेम जो दिन ता मुंड को चढ़ी जीवो ना से दिन 1000 कोटी टंका भी ताको टंकाटे परि लागिवो। सुन सांग जे हृदय रु प्रेम करि थाए ना से प्रेम शब्द रो अर्थ से ही बुझी थाए। टुकुना विरक्त होई कहे देख भाई तू तोर जहा करुछु कर जदि पुलिस तेते केबे उठे निए कि पिटे तू मते आदौ खोजिबुनु। एहा परर दृश्य रे थरे शिबू अलिया उठाउथिबा समय रे प्रिया को मोबाइल रे रील्स करुथिबार देखे सफेई काम सारी देई से प्रिया को फोन करे किछि अजणा कथा प्रिया को कहे को कलर ड्रेस पिंधिच को कलर रो चूड़ी पिंधिच केमितिया बिंदी लगैछ एमिति कि को शैम्पू लगै गाधैछ इत्यादि कहि दिए। प्रिया एसबु शुणी आश्चर्य हो जाए आउ कहे हे भगवान तमे मोर एते टेक्निक जिनस केमिति जानुछ आम घरे सीसी कैमेरा लगै देन तो। शिबू कहे अरे ना ना खाली एतिकी जानी थाओ सीसी कैमेरा ठू प्रेमिकार आखि बहुत तीक्ष्ण सीसी कैमेरा तो बाहर फुटेज कभर करे किंतु गोटे प्रेमिकार आखि तमर सबु इंटरनाल थियोरी पढ़ी दे पारे। प्रिया कहे जदि एते कथा जानी पारुछ ताहले कहिलो आगको कोन स्पेशल डे आसुची। शिबू कहे तम जन्मदिन आउ काली तम जन्मदिन पड़ुची। ए सब सुनी प्रिया बहुत खुशी हो जाए आउ पचारे सत कह तमे किए। शिबू कहे मो ना मु निजे भूली जाइछि खाली एतिकी जानी थाओ मो ना प्रेमिक आ मोर काम हैला तुमको भल पाइबा। प्रिया कहे अच्छा मु जानी पारे कि मोर ए अजणा प्रेमिक काली मो जन्मदिन रे मते कोन गिफ्ट दबो। शिबू कहे तमे जदि कहिबो तम बाट सारा मु फूल बिछेई देबी। प्रिया कहे ना ना मोर से सब किछि दरकार नै मु तुमको देखिबी। शिबू कहे ठीक अछि मु काली तुमको देखा देबी हेले तमे मते देखि पारिले हेला। आउ ता पर दिन प्रिया गाधोई पाधोई सजबाज होई ता अजणा प्रेमिकर अपेक्षा रे थाए। मां आवाज दिए प्रिया अलिया वाला आसिलेनी जा अलिया देया। प्रिया अलिया बाक्स धरी कबाट खोले तो पाद तले एक सुंदर गोलाप फूल देखा पाए। बहुत उत्सुकतार सह फूलटी को उठाई अलिया वाला को अलिया दे दे घर को चली आसे आउ मने मने कहूए भोर आसी फूलटा को थई दे चली गले हेले मते टिके देखा कलेनी। पुणी कहे नाई नाई से कहिसंती माने निश्चय आसीबे। एतिकी बेले अजणा प्रेमिकर फोन आसे। प्रिया कहे ठक मिछुआ देखा करियो बोली कहिथिलो परा आसिलनी काहेकि। शिबू कहे अरे मु तो जाइथिली तुमको देखिली हेले तमे मते देखि पारलोनी। पुणी प्रिया कहे तमे कोन भूत ना प्रेत तमे समस्त को देखि पारुछ हेले तुमको केही देखि पारुनो। शिबू एठारे प्रिया को मीठा मीठा कविता कही भुलाई दिए। उभय किछि मुहूर्त पई स्वप्नर दुनिया रे हजि जानती। खरा वर्षा किंबा शीतर प्रकोप एमान को किछि भी जणा पडु नथाय हेले सांग टुकुना शिबू को प्रतिदिन तागिद करुथाय स्नेह भरा गाली मध्य करुथाय। वास्तव रे शिबू प्रिया को बहुत भल पाउथाय तार केयर मध्य नउथाय। थरे प्रिया मार्केट रु फेरुथिया बेले किछि बदमाश ताको अश्लील कमेंट करंती। शिबू एहा जानि पारी ताको सेव करे निज अढुआळ रे रखी ताको रास्ता पार कराए। एहा परे प्रिया आसी घरे पाद दउ दउ मार चढ़ौ आरंभ हो जाए। तू झियो पिलाटा कुआड जाइथिलु एते समय कोन करूथिलु एणे तो बापा 10 थर फोन करी तो कथा पचारलेनी। प्रिया मार एसबु कथारे विरक्त होई कहे मां पुणी तोर से नीति शिक्षा आरंभ हो गला तू सिना भुवनेश्वर रे रहूचु मु परा बांगालोर रे रहूची। एहा परे प्रिया ता रूम को आसी शिबू को फोन करे
कहे आज 4 जण लोक मते कमेंट मारिले जा हेउ जणे अलिया वाला आसी आमको सेव कला। शिबू कहे तमे से अलिया वाला को टिके थैंक्स कहि देलनी। प्रिया कहे मु गोटे अलिया वाला को काहे की सॉरी कहि थांती से आम सीधारे अलिया नै जाउथिला आ आमे सेव हे गलु। एतिकिरे मु घरे आसी पहुंचु पहुंचु मामा मते केते कोन कथा कहि गलेनी। मु कोन छोट पिला मु पूरा बांगालोर रे 3 वर्ष हला रही पाठ पढुची। शिबू बुझाई कहे देख प्रिया पिला माने जेते बड़ हेले भी बापा माँ को आगरे सर्वदा छोट तापर भी तम भलिया गोटे गोलाप फूल परी झीटी को जदि केही कमेंट करिवे एइटा को बापा माँ सहिबो तमे टिके देखि देखि चलिबा कथा ना। प्रिया रागी जाए कहे तमे भी मो माँ बाबा भली कथा हेलोनी। अरे आम पई कोन किछि फ्रीडम नाही आमे कोन केबे एका शॉपिंग करिया को जाई परिबुनु। ताहेले सुनो मु पर दिन तमो संगरे शॉपिंग रे जीबी सेठी खाइबी पीबी बुलिबी और मूवी देखिबी तापर जाई घर को आसीबी तमे आसीबो कि नहीं कुह। शिबू निश्चय आसीबो बोली कहि दिए। शिबू सिना राजी हो जाए हेले ता मुंडरे एक चड़क पड़े से भाबे केमिति प्रिया सामना को जीवो आउ तार एते सब डिमांड को केमिति पूरा करिवो। से एक अभिनव उपाय अपनाए जणे ऑटो वाला और जणे कार वाला साहाय्य लोड़े मॉल रे थिबा किछि दुकान को जाई तार प्रेमिका विषय रे जणाए आउ साहाय्य पई निवेदन करे कहे भाई माने मो पाखरे एबे पैसा नाही मो प्रेमिका जहा किनिबो जहा खाइबो तार जहा खर्च हबो मु आपन को परे देई देबी। जणे गरीब प्रेमिका मुहरु प्रेमर एमती परिभाषा सुनी ताको समस्ते साहाय्य करबाको आगे आसंती। परदिन सकाळु प्रिया ता प्रेमिक सह शॉपिंग रे जीव बोली अपेक्षा करिथे। जणे ऑटो वाला आसी निजकु ता प्रेमिकर सांग बोली परिचय देई ताको शॉपिंग मॉल नेइकिरी जाय। प्रिया पचारे तो चालक जनक कहे तम प्रेमिकार आज गोटे अर्जेंट काम थिबारु से आसी परिलानी। प्रिया मॉल रे पहुंची सेठारे मूवी देखे स्नैक्स खाए और एक सुंदर टेडी किणे। एथिपई प्रिया को केही टंकाटे भी मागंदिनी समस्ते कहती आमे तम प्रेमिकार सांग ता पई आमे जीवन देई देबु। प्रियार शॉपिंग सरिबा परे जणे कार चालक ताको सुरक्षित आनी घरे छाड़े। घरे प्रिया हाथ रे एते सारा जिनिस देखि मां पचारे तो प्रिया इयाडु सियाडु कही मां को भुलाई दिए। अपर पक्षे टुकुना भी आश्चर्य हुए से कहे मु जहा हिसाब करी देखिली प्रियार शॉपिंग रे 40 रु 50 हजार टका खर्च होइथिबो। तू तो मासको 15 दिन मो पैसा रे चलु तू एते पैसा आनिलु कोठु एते सब बंदोबस्त कलु केमिति। शिबू ताकू एक कथा कहे। शिबू कहे सांग प्रेम रे बहुत बड़ जणे जदि चाहिबो प्रेम पई सबु किछि करि देई परिबो। टुकुना कहे से जेमिति हो तू प्रेम रे जीति गलु हेले देख सांग मु तते सतर्क करूछि तो प्रेम एबे छोट पिला अवस्था रे अछि। सतरे से झिया जदि तते भलो पाउछि तू ताकू सबु सत कथा कहि दे मु अलिया उठौछि ता परे जदि से तते भलो पाइला ताहेले मु तते सलाम करिबि आउ जदि से नाही कला ताहेले मन भांगिबनु सांग कारण नुआ नुआ मन भांगिले बहुत कष्ट हुए। देख सांग जहा करिवार अछि जल्दी कर जदि देरी करिबु बहुत देरी हे जिवो। शिबूर मन स्तब्ध हो जाए। प्रिया कथा चिंता करी गोटे दीर्घ निश्वास नौ नौ प्रियार कॉल चली आसे। शिबू भली जने प्रेमिक को पाई प्रिया बेस खुशी थाए। से कहे आज मोर तुमको देखिबाकू भारी इच्छा होछि जानिछ तमे तम निजको जेतिकी भलो पाओ ताठू बहुत अधिक मु तुमको भलो पाउछि। इच्छा होछि बापा माँ को पर करी एही क्षणी तम पाखକୁ पळाइबी। शिबू कहे तमे तो रजा घर झियो मोर घर नाही किछि रोजगार नाही देखिबाकू गले मु तमठू 10-15 वर्ष बड़ हेबी। जानिछ प्रिया मो जीवन रे मु केबे काहाको भलो पाइ नथिली तमको भलो पाइला परे मो जीवनर गतिपथ बदली गला। बहुत थर भाबिछि तम सामना को जीवा पाई मोते लागे काले तमे मना करि दबो सेथि पई डर लागे। प्रिया कहे अरे एई 3 मास कथावार्ता भितरे तमे कोन मोते चिन्हि पारलोनी तमर कोन विश्वास होउनी तमे जदि कहिबो मु एबे तम पाखକୁ पळेबी। शिबू कहे सुनो प्रिया प्रेम रे समस्ते स्वप्न देखंती तमे भी स्वप्न देखुछ किंतु वास्तव रे कोन सतटा सेया तमे बड़ लोक झियो देखिबाकू बहुत सुंदर 16 डिग्री एसी रे रहउछ हेले मु देखिबाकू असुंदर मो पाखरे किछि नाही मु कोन तमको साइति रखि परिबी। प्रिया कहे आज सिना पारिबनी तो कोन हैला काली किंतु तमे निश्चय पारिबो मोर तम ऊपर यथेष्ट भरोसा अछि तम भली लोक को नै स्वप्न देखिबाटा बिल्कुल भूल नहीं। ए सब कहानी शिबू पुलिस आगरे कहि चालु थाए। अपर पक्षे पुलिस इन्वेस्टिगेशन रो एक टीम सीसीटीवी फुटेज रो जांच करूथांती। सेथिरे प्रियार मृत्यु दिन राति अधरे जणे अलिया वाला झाड़ू करूथिवार जणा पड़े आउ सेई लोकटी थाए शिबू। एक कथा जणा पड़िया परे शिबू ऊपर पुलिस रो धमक आरंभ होई जाय। पुलिस कहे तू हमको भलो प्रेम स्टोरी कही बोका बनाउछ असल रे तू ही प्रिया को मारिछ नइले से दिन तू राति अधरे ताको घर पाखरे कोन करूथिलु। शिबूर मुह शांत पड़ी जाए। से नम्र कंठरे कहे
ନା ସାର୍, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ମାରିପାରିବି? ସେ ତାର କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢାଏ। ଶିବୁ ଓ ପ୍ରିୟା ଭିତରେ ସେଦିନ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଭରା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସରିବା ପରେ ଶିବୁ ପ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ସ୍ଥିର କରେ। ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ। ତା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। କହେ, ହେ ବାବା, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଣିକି ମୋ ପ୍ରେମର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋତେ ଲାଗିଲା। ସେ ସେଠାରୁ ଏକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ବାହାରିଯାଏ। ହେଲେ ସେଦିନ ଅଳିଆ ସାଉଁଟିବାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଡେରି ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବୁକୁ ଖୁବ୍ ଅପମାନ କଥା କହେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶିବୁର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରିୟା ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖୁଥାଏ। ତାର ମୁହଁଟି ନିରାଶ ପରି ଜଣାପଡୁଥାଏ। ଏହାପରେ ପ୍ରିୟା ଚୁପଚାପ ତାର ଅଳିଆ ଦେଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଶିବୁ ପ୍ରିୟାକୁ ଆଜି ଦେଖା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନଟି ଅଧୁରା ରହିଯାଏ। ଶିବୁ ଏହାପରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ଅଳିଆ ଗଦା ନିକଟକୁ ଯାଏ ଓ ସବୁଥର ପରି ପ୍ରିୟା ଦେଇଥିବା ଅଳିଆ ଜରିକୁ ଖୋଲେ ତ ସେଥିରୁ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କିଟ୍ ମିଳେ, ଯାହା ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟରେ ଥାଏ। ଶିବୁ ଏହା ଦେଖି ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ରାଗରେ ପ୍ରଚୁର ନିଶା ସେବନ କରେ। ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ମନ ତଳେ ଚାପି ରଖି ସିଧା ପ୍ରିୟାକୁ ଫୋନ କରେ ଆଉ ହସି ହସି କହେ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ପ୍ରିୟା, ତମେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛ, ଅଥଚ ମିଠା ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ତମେ କଥାଟା ମୋତେ ଜଣେଇନ। ପ୍ରିୟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହେ, ତମେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବୁଥିବ ନା, ହେଲେ ଦେଖ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା କିଛି ଜାଣିନି। ବାପା ମା ଯଦି ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ନା ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ଶିବୁ କହେ, ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି, 300 ରୁ 400 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟା କହେ, ମୁଁ ସେ ଔଷଧ କୋଉଠୁ ପାଇବି, କେମିତି ଆଣିବି? ଶିବୁ କହେ, ହଉ ହଉ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତମକୁ ସେ ଔଷଧ ଆଣିଦେବି। ଆଉ ଆଜି ରାତି 1ଟାଏ ରୁ 2ଟା ଭିତରେ ତମ ପାଚେରୀରେ ଲାଗିଥିବା ତମ ବାପାଙ୍କର ନେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ କଡ଼ରେ ରଖିଦେଇଥିବି, ତମେ ନେଇ ଖାଇଦେବ। ପ୍ରିୟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହେ, ସତରେ ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ? ଶିବୁ କହେ, ତମକୁ ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ନା, ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ କି ନ ପାଅ, ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହୁଅ କି କାହା ଛୁଆର ମା ହୁଅ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ଖାଲି ତମ ଓଠରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିବାର ଅଛି। ହେଲେ ତମେ ଆଜି କାନ୍ଦିଲ, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତମେ ଏବେ ଟିକେ ହସି ଦିଅ, ଦେଖିବ ମନ ହାଲକା ଲାଗିବ। ହେଲେ ଅପରପକ୍ଷେ ଶିବୁର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ପ୍ରିୟା କହେ, ଆଜି ରାତିରେ ତମେ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ସେତିକି ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ। ଏହା ପରେ ଠିକ୍ ରାତି ଅଧରେ ଶିବୁ ଏକ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ପ୍ରିୟାର ଘର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚେ। ରାସ୍ତାରେ ଝାଡୁ କରିବା ଆଳରେ ଔଷଧ ରଖିଦେଇ ଚାଲି ଆସେ। ଆଉ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଶିବୁ ଯେତେବେଳେ ଅଳିଆ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟାର ଘର ପାଖେ ପହଞ୍ଚେ, ଦେଖେ ତ ଔଷଧ ସେମିତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ହୁଇସିଲ ମାରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରିୟା ବଦଳରେ ଅଳିଆ ଦବାକୁ ତା ମା ଆସେ। ମାଙ୍କ ମୁହଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିବା ପରି ଜଣା ପଡୁଥାଏ। ଶିବୁ ପ୍ରିୟାକୁ ନ ପାଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡେ ଆଉ ତରତର ହୋଇ ଅଳିଆ ଗଦା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ପ୍ରିୟାର ମା ଦେଇଥିବା ଅଳିଆ ଜରି ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ସେଥିରେ ପ୍ରିୟାର ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ପୋଷାକ ଥାଏ। ପୋଲିସ ଆଗରେ ଏପରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦବା ବେଳେ ଶିବୁର ଆଖି ଭିଜି ସାରିଥାଏ। ପୋଲିସ ଏଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ପ୍ରିୟାର ମର୍ଡର ପଛରେ ତାର ବାପା ମାଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଏବେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ରଘୁପତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ। ଉଭୟ ଦମ୍ପତିକୁ ଆଣି ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କୌଣସି କଥା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି, ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ ଢଙ୍ଗରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବାରୁ ସେମାନେ କିଛି କଥା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରିୟା ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଥିଲୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଖାଇନଥିଲା। ପରେ ରାତି ଅଧରେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିସାରିଥିଲା। ସମାଜର ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଆମେ ତରତର ହୋଇ ତାକୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ପକାଇଦେଲୁ। ଏ ଖବର ଶୁଣି ଆଇଆଇସି ଦାସବାବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଟାଙ୍କି ଭିତରୁ ପ୍ରିୟାର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାବରୁ ଫୋନ୍ ଆସେ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ସାର୍, ପ୍ରିୟା ସୁସାଇଡ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଜିନିଷରେ ପ୍ରହାର କରି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ ସେ ଆଉ ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି, ଝିଅଟି ନା ସେ କେବେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା ନା ସେ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି। ସି ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଭର୍ଜିନ୍। ଏ ଖବର ଶୁଣି ଏସିପି କୁମାର ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇପଡ଼େ ଆଉ ଏଥର ଧମକାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ସହ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି। ଯଦି ତମେ ସତ କଥା ନ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଯଦି ତମେ ଦୁହେଁ ପ୍ରିୟାକୁ ନ ମାରିଛ ତାହେଲେ ତାକୁ ମାରିଲା କିଏ? ସତ କୁହ, ତମ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ପ୍ରିୟାର ମା ଖୁବ୍ ଡରିଯାଏ ଆଉ ଭୟରେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଶୁଭମ ଏବେ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଦିଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଶୁଭମକୁ ଆଣି ଜେରା କରେ। ତାର ବାବା ମା ତା ପାଖେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ପୋଲିସର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶୁଭମ ସବୁ ମାନିଯାଏ। ସେ କହେ, ସାର୍, ପ୍ରିୟା ମୋ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ତାକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଦବ,
कि तापाई मते केही किछि कहिदब मु एसबु बर्दाश्त करि परिबिनी। सर मते एबे 27 वर्ष मु जॉबलेस। जेते बेले मु खाइबा टेबल ऊपर बसे मते लागे मु मो बापा पैसा रे खाउछि। मु खाइ पारेनी सर। बंधु बांधव कर जदि केते बेले फोन आसे सेई गोटाए कथा पुओ कौन कलानी पुओ कौन करुछि। मु एसबु शुणी शुणी बहुत टेंशन रे थिली। से दिन बापा बो प्रिया को बाड़ौथिया बेले मु सबु कथा जानी जाइथिली। मो आखि को से दिन निद आसु न थाई। मु चुप किरी प्रिया रूम को गली। से सोईथिला। ता निरीह मुहरे मते गोटे शैतान देखा जाउथिला। मु ता तंटी को जाबुड़ी धरली। से मो हाथ को छाटी देई चित्कार करी बाबा माँ को डाकिबाकू लागिला। सेतिकी बेले मो हाथ पाखरे थिबा एक लुहारे मु ता मुंड को पिटी देली। बाबा माँ पहुंचला बेलकू प्रिया मरी सारिथिला। शुभम ठू एसबु कथा शुणी एसीपी कुमार फुल मात्रा रे रागी जाए। आउ चतुरतार सह गोटे कथा कहे राग हेला असुर रागर नाही सासु ससुर। अरे मेडिकल रिपोर्ट अनुसार तम झियो प्रेग्नेंट नथिला कि से काहा सह मिसिनी हेई पारे से भूल प्रोसेस रे किट टेस्ट करथिबो। पुणी डॉक्टर कहउथिले वेदर कंडीशन बदलिला भी पीरियड मिस हुए। आउ तमे माने एसबु न जानी रागरे सबु किछि भूली गलो। आउ गोटे सुना झियोटी को मारी देलो। एसीपी ठू एक कथा सुनी प्रियार बाबा माँ कांदी उठंती। आउ एपटे बाहर ठिया होइतबा शिबू मध्य एक कथा सुनी भावुक होई पड़े। से बहुत कांदी। एसीपी शुभम को कहे मनीष मारिछु माने जेल तो निश्चय जीव। शुभम ता भूल बुझी सारी थाए। आउ कांद कांद स्वर रे कहे नाई सर मते जेल पठांदनी बरं एइठी मते फांसी दे दियंतु। परवर्ती समय रे शुभम को जेल को पठै दिया जाए। यह थिला फिल्म डस्टबिन रो कहानी। जदि आपण मानकु मो एक्सप्लेन टी भलो लागि थाए निश्चय कमेंट रे जणांतु ओ गोटे लाइक दियंतु। रहुची पुणी उपस्थित हेबी आउ एक नुआ फिल्म रो कहानी को नहीं। जय हिंद।